आज आम सांगे अच्छा व्यक्ति परिवर्तन समाज परिवर्तन ज्वलंत उदाहरण साजिथिबा श्रीजुक्त विपिन बिहारी नंद चलतु तांको स्वागत करबा सहित कथा हबा एवं तांकर अनुभूति को साउंटिबा। नमस्कार। आपण आपणक कर्ममय जीवन रे विभिन्न प्रकार सामाजिक अनुष्ठान सहित जड़ित थिले तापरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जॉइन कले। कौन आपण को एते भल लागिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रे? मु मोर छात्र जीवन समय सर्वोदय सहित जड़ित थी। पूज्य विनोबा भावे ओडिशा पदयात्रा आसते से स्कूल पढ़ुले कक्षरे मते वॉलंटियर करी रखाई 2 दिन एवं से समय मु श्रीयुक्त नवकृष्ण चौधरी, मालती चौधरी एवं रमा देवी, मनमोहन चौधरी, ठक्कर बापा एवं पुरी रे पढ़ुवा समय आचार्य हरिहर इत्यादि विशिष्ट सर्वोदय लोक मान सहित मोर संपर्क होता। जाफल मु सर्वोदयर जो विभिन्न प्रकार काम ता सहित जड़ित थी। से महात्मा गांधी जो थिले सेक्रेटरी महादेव देसाई तांको पुओ नारायण देसाई नव चौधरी जोइन थिले। से गोटे किशोर शांति सेना मंडल तैयारी करते सर्वभारतीय स्तर में मुझे भी जड़े दायित्व नहीं कम करी। तो यह सर्वोदय परिवार सहित संपर्कित विभिन्न प्रकार काम मुझे ता छड़ा जिते मु प्राध्यापक होकर जॉइन कली जेहेतु मोर सामाजिक अनुष्ठान मान सहित संपर्क एवं काम कर आग्रह थिला सेठी भी से पदमपुर में मुझे जॉइन कली सेठिकार जिते प्रकार सामाजिक अनुष्ठान थिला सब अनुष्ठान सहित मु निजको संपृक्त रखिली एवं सब प्रकार सामाजिक काम सहित मोर संपर्क थिला। किंतु सेतेबेले भी मोर परिचय जड़े सर्वोदयर कार्यकर्ता भाव में थिला। परवर्ती समय मु संघ स्वयंसेवक हला परे सर्वोदयर काम मु आउ कली नहीं एवं संघ को आसिली तार गोटे पृष्ठभूमि अच्छी। पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती कर जन्म मो गाँव रे। आपण तांकर बहुत निकटतर थिले आमे सुनिछु। स्वाभाविक भाव में आम निज गाँव रे एवं तांको परिवार मो परिवार बड़ घनिष्ठ संपर्क से मानकर थिला। तेणु स्वामीजी सहित स्वाभाविक मोर स्वामीजी मते खूब भल पाउथिले एवं से जेते बड़े सन्यासी हला परे एवं मु बड़ होकर कॉलेज रे पढ़ला बेले ठू आरंभ कर लेक्चरर हवा पर्यंत से सब बड़े मते आरएसएस रे जोग देवाई प्रेरित करुले। सब बड़े कहते तू आरएसएस रे स्वयंसेवक हो, तू आरएसएस रो काम कर। किंतु सर्वोदय सहित मोर गोटे प्रकार मानसिक दृष्टि सब दृष्टि संपर्क जो थिला ताको छिंडेबा मो पई से समय असुविधा थिला, कष्ट थिला एवं आरएस संपर्क रे भी मोर बहुत किसी अधिक अनुध्यान नथिला। 1974 मसीह बलांगीर रे विश्व हिंदू परिषद द्वितीय प्रादेशिक सम्मेलन है। स्वामीजी सेठी थिले अन्य साधु सन्त मान सहित मु भी जाइकरी सेठी तांको सांगे रही। से समय से प्रकार गोटे प्रतिज्ञा करेला भलिया मते करले जे नहीं तू एठू जीवु सीधा संघ काम कर। तो से स्वामीजी को एते आग्रह सब मते आ स्वामीजी मोर प्रेरणार स्रोत। तेणु मु पदमपुर गला परे खोजिली चेष्टा कली किए सब संघ कौन किए कार्यकर्ता अच्छा से समय जड़े पुराणा स्वयंसेवक खगेश्वर बेहरा जी स्कूल शिक्षक आसिले तांको सहित मोर विशेष संपर्क है। धीरे धीरे संघ कौन मुझे जानिली किंतु तथापि मु संघ शाखा कार्यक्रम मुझे जाऊन कारण पदमपुर सेमती किसी हो नथिला। परवर्ती समय 1979 पुणी थे स्वामीजी पदमपुर आसिले आ जाने जो मुझे संघ शाखा जाऊनी कार्यक्रम जाऊनी सब मत पुणी पचारे मुझे शाखा फाखा किसी कौट दिशुना जी कौटी आ संपर्क तो एमती अच्छी ये सब अच्छी से सतोष ना ना तू आधिका काम कर तू सर्वोदय छाड़ सब
तो ठीक है। ता परवर्ती समय मु 80-81 जो है कटक 10,000 स्वयंसेवक सम्मिलन सेठी जाई जोगदेली। सेठी जोगदेला परे मोर गोटे संघ संपर्क किसी धारणा है आ सबुठ बड़ धारणा है जे सर्वोदय मु सब देखुली वयस्क लोक मैंने सब एकाठी होते नुआ पीढ़ी से जोग दौ न संघरे मु देखिली जे सबु श्रेणीर लोक अच्छा। तो मत ये बड़ आकर्षण कथा है मोपाई जे एठी पीढ़ी पर पीढ़ी देश काम करने एठी तैयारी होचंते। तो ये मत सर्वोदय छाड़ी ये वास्तविक से स्वामीजी मत कहते बोली मुझे भाविली एवं तापर आसिक मोर संघ कम जमी लगे कथा लगे। संघ आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन आनी? सत कह गले आज मु मोर स्वभाव मोर चरित्र मोर व्यवहार मोर काम मोर व्यक्तित्व ए सब किसी संघर दान। मु संघर स्वयंसेवक हवा पूर्व आज जहाँ मुझे ता नी मु गोटे प्रकार कन्फ्यूज थी किंतु एबे संघ रे एते दिन काम कला परे मोर व्यक्तित्वर पूरा परिवर्तन होती एथरे संदेह नाई। तेणु मु गोटे सरल अर्थ में कहीपरि जे आज मोर जो भी व्यक्तित्व अच्छी से संघर अवदान। आपण कहले आपण प्रेरणार उत्स स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती तांका विषय किसी अनुभूति हमको कहतु। पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती तांको आमे वेदांत केसरी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती बोली भी कहे। वास्तविक मुझे तांको निकटरू देखी तांको विषय जना अच्छी जी आज दिन में ओडिशा रे गोवर्धन पीठर पूज्य शंकराचार्य को छाड़ीदे बोधे वेदांत रे एते अधिक दखल आउ कहार अच्छी कौन सन्यासी सन्थर अच्छी बोली मोर धारणा ना। द्वितीय स्वामीजी राष्ट्रहित पाई वेदांतर प्रयोग अर्थात गोटे प्रकार व्यावहारिक वेदांत ताकू कहा जाई पारे सी तांको काम द्वारा ताहा प्रतिफलित करिसंती। ओडिशा रे आमे अनेक तांको जणे एते बड़ वेदांत रे ज्ञानी भावरे जेतिकी न देखे कंधमाल रे तांकर जो काम जो सामाजिक समरसतार काम जो धर्म रक्षार काम जो तांकर बलिदान विशेष है एवं सेठिकार शिक्षा गोटे अवहेलित अंचल कंधमान भितर गोटे अवहेलित अंचल शिक्षापी हो स्वास्थ्यपाई हो कृषिपाई हो विभिन्न प्रकार जो काम से सेठी शिखेले से लोक मानू सारा जीवन 40 वर्ष धरिक से तपस्या कले। एटा होची मु भावुची गोटे विरल जड़े सन्यासी पक्षर विरल कथा से केबे लोकेशणा को केबे ध्यान दे नाहंती एवं गोटे जंगल पहाड़ भितर रहीकरी जोटा मु कहली जे अप्लाइड वेदांत बा प्रैक्टिकल वेदांत प्रयोग से करिसंती एभली अन्य मानको तुलना करा जाए नहीं साधु सन्त महात्मा मानक किंतु ए दृष्टि स्वामीजी जड़े विचक्षण बा विरल व्यक्तित्व। ओडिशा रे संघ कार्य केमिति आरंभ होइतिला आउ सेते बेले परिस्थिति कोन थिला? ओडिशा रे उत्कल प्रांत गठन हवा पूर्व भी संघ काम थिला किंतु से काम एमती थिला जेमती कि आमर ओडिशार पश्चिम अंचल मानकरे जमती राउरकेला झारसुगुड़ा खरियार रोड भवानीपाटना इत्यादि जो अंचल सब मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा को लगी रही तो से समय मध्य प्रदेश अंचल कार्यकर्ता मैंने आसिक ये अंचल मानक शाखा आरंभ करते। गांधी हत्या पर संघ ब्यान थिला उठीगला तापरे ओडिशा उत्कल प्रांत गठन हैला एवं मानव बाबुराजी पाल्लिकर
ଟିକେ ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ହେଇକରି ଆସିଲେ। ତ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବତ୍ର ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ମାନ୍ୟ ବାବୁରାव ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମନୋହର ରାଓ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧେ ଭଳିଆ ପ୍ରଚାରକମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଚାରକମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘ କାମ ଧୀରେ 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 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଠି କାମ ଥିଲା, ଏଠି ସ୍ୱୟଂସେବକ ଥିଲେ, এই ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ସଂଘ କାମ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନ୍ୟ ବାବୁରାଓଜୀ ପାଲିକର ଆସିଲା ପରେ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନ୍ୟ ଭୂପେନ ବାବୁ, ହରିହର ଦା ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏ କାମ ବଢ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଇନଥିଲା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତର ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସ୍ୱୟଂସେବକ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସମାନ କାମ କରେ। ସେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରେ 1993 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାନ୍ତ ଟିମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଲି। 1993 ମସିହାରେ ସହ ପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବାହ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲି ହେଇଗଲା। ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବାହ ହେଲି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସହ ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଘ ଚାଳକ ଭାବରେ 2015 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି। କାମ ତ ସମାନ ପ୍ରକାର। ସଂଘ କାମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବାହ ଥିବା ସମୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଘ କାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ଅନେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ବି ସଂଘ କାମ ବଢ଼ି ସାରିଥିଲା। ତ ମୁଁ 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବାହ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମିଳିଲା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ କାମ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବାସ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଛି ଯେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସଂଘ କାମ ବଢ଼ିଛି, ସର୍ବତ୍ର ବଢ଼ିଛି। 2015 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହେଇକରି, ପଶ୍ଚିମରେ ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଘ ଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ମୋତେ ଦିଆଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା କି କାମ ବହୁତ ଅଛି, କାମ ବଢ଼ିଲା। ଯେହେତୁ କାମ ବଢ଼ିଲା, ତାକୁ ଛୋଟ ଏକାଇ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ କାମ ପ୍ରତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ତ ପଶ୍ଚିମରେ ସେ ତୁଳନାରେ ସେଇ କଥା ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା, ତ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ସମୟରେ ବି ଏଠି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ କାମ ଥିଲା। ଆଉ ସଂଘ କାମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କାମ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମର କାମ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କାମ, ଅଖିଳ ଭାରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ, ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସଂଗଠନ ସବୁ ଅଛି, ସେ ସଂଗଠନର କାମ ଥିଲା। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଥିଲା। ସଂଘର ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ, ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂଘର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂସେବକ ଚାହିଁଲେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଏହି ବର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା? ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋର ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକ ମୁଁ ହେଲି ବା ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାମ କଲି, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଗରିବ ଥିଲେ, ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଏବଂ ସଂଘରେ ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକ ଯେ ବର୍ଗ ଯାଉ, ବୈଠକ ଯାଉ, ଶିବିର ଯାଉ, ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉ, ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ।
ନିଜର ଗଣବେଶ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ନିଜର ଭଡ଼ା ନିଜେ ଦେବ, ନିଜର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଦେବ, ଏସବୁ କରିବ। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱୟଂସେବକ ବର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ବୈଠକ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚର କଥା ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରାୟ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ହେଇଛି, ସବୁ ପରିବାରମାନଙ୍କର ସୁଧାର ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରିବ ଥିଲେ। ମୋ ଅନୁଭବରୁ ଯଦି ଲମ୍ବା ନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅନୁଭବ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଦ୍ମପୁର କଲେଜରେ ଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଉଥିଲି। ସ୍ୱୟଂସେବକ କିଏ? ସବୁ ମୋର ଛାତ୍ରମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ଗାଁମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆମର ଶାଖା ବଢ଼େଇଥିଲୁ, ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ତ କେମିତି ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ତ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ କେବଳ ଦେବି ଯେ କିଛି ସ୍ୱୟଂସେବକକୁ ସେଇଠି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ ତୁମ ପାଖରେ 10-15ଟା ପିଲା ଆମର କାମ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ ତୁମେ ଦେବ। ସେ ହଁ କହିଲେ। ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଇଏ ବର୍ଗ ଯିବେ, ସେଥିରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି ପଇସା ଦେବ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ, ତୁମ ହିସାବ କିତାବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରିବି। ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ଗଲେ, ଶ୍ରମିକ ଭଳି କାମ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ସେଠି ରୋଜଗାର ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ତ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି ସେ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲେ ସେମାନେ ବର୍ଗ କଲେ। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କାମ ସବୁ ହୁଏ, ନର୍ସରୀ କାମ ହୁଏ, ସେଭଳିଆ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ନର୍ସରୀରେ କାମ କରାଇଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସର୍ତ୍ତ କରାଇଥିଲୁ ଯେ ସେ କେତେ କାମ କଲେ ନ କଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଦେବେ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖାଇଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଗଛଟା ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ବୋଲେ ମୁଁ ପଠେଇବି। ତ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲୁ ଯେମିତି ସେ ଗଛଟାକୁ ଜଣେ ଲୋକ କିଣି ନେବ, ଆଉ ଯିଏ କିଣି ନେଲା ତା ସେଇ ସର୍ତ୍ତ କରେଇଥିଲୁ ଯେ ତାର ଯେତିକି ବର୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତମେ ସେତିକି ପଇସା ଦେଇଦେବ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବା କାରଣରୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ସହିକରି ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିକରି ସେମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକରି ସେଥିରେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଇଏ ସେ ସମୟର ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଆଜି ସ୍ଥିତି ସେଇଟା ଆଉ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେମିତି ଅଛି, ଯେମିତିକି ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ଗଣବେଶ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣବେଶର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ଏବଂ ଆମେ କହିଲୁ ତୁମେ ଗଣବେଶ ନିଅ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାରିବ ପଇସା ସୁଝିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ସମୟର ସ୍ଥିତି ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆଜି ସ୍ୱୟଂସେବକ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କଲେ ପରିବାର ତାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ସକ୍ଷମ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ସଂଘ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା 1925 ମସିହାରେ ଏବଂ ସଂଘ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସଂଘ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜି ବି ସେଇଭଳି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି, ବିସ୍ତୃତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସଂଘର ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଏବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି? এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଗରୁ ମୋ ମାନ୍ୟ ଶେଷାଦ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଥିଲି ସେଠି। ଯେ ଆମ ସଂଘ କାମ କେବେ ସରିବ, ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଥିଲା।
शेषाद्री जी जो उत्तर देते सेटा है जे ये काम केबे सर नहीं अन्य संगठन सहित जो तुलना कला आपण मन जो प्रश्न आंघ ए भितर बड़ फरक मत लगुच जे अन्य संगठन मानकर गोटे बहुत साधारण लक्ष्य थाए तो से लक्ष्य पूरी जाए बा पूरेवाई से सक्षम हमें तेणु बंद हो जाए संगठन पूरी गला पर संगठन बंद हुए बा सक्षम हमें तेणु बंद हो जाए संघ से नुहे संघर लक्ष्य है आम भारत मातार सर्वांगीण विकास तो या तो आम कौन सी संख्यार कि डेट रे कर सर्वांगीण विकास सबुदिन चलो तेणु संघर काम सबुदिन चलो स्वयंसेवक सबुदिन गढ़ा हे स्वयंसेवक सबुदिन ये कम लगे आ गोटे है संघर सिद्धांत जो अच्छे हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व तेणु ये राष्ट्र थिबा पर्यंत एठिकार जो जन समाज से जन समाज भितर ये भावना ये सिद्धांत सबुदिन रहिबो नुआ नुआ मनीष आसबे मु आज से सिद्धांत जानी मो पुआ आसो ताकू भी जनवा दरकार पड़ो मो नाती आसो ताकू भी जनवा दरकार पड़ो तेणु ये सबुदिन चलो जेते दिन पर्यंत भारत वर्ष में मनीष थे सेते दिन पर्यंत से मनीष मान को ये सिद्धांत को पढ़ेगा पड़ो जनवा पड़ो करने को पड़ो द्वितीय सिद्धांत अच्छी आमर गोटे संघरे संगठन में शक्ति है तो संगठित हवा को पड़ो भारत वर्ष लोक मान यार कौन सी सीमा ना भारत वर्ष रे लोक थिबा पर्यंत मनीष थिबा पर्यंत से संगठित हवा को पड़ो संघर काम सबुदिन कारण संघर स्वयंसेवकर ये सिद्धांत अनुसार काम कर लक्ष्य आउ सिद्धांत तेणु ये लक्ष्य सिद्धांतर कौन सी सीमा नथिबा कारण संघ काम कौन सी सीमा नहीं रहिबो नहीं संघ काम सबुदिन चलो बाकी संगठन मानकर गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य थिबा कारण केबे केबे से पूर्ण हो जाए एवं केबे केबे से कार्यकर्ता माने सक्षम भी होते नहीं कारण तांकर कौन सी सिद्धांत नहीं लक्ष्य सीमित तेणु बंद हो जाए तो अन्य कौन सी संगठन रही पारिबोनी संघ किंतु केबे बंद होबोनी कह जाए संघ व्यक्ति निर्माण करे आमर उदाहरण स्वरूप आमर देशर प्रधानमंत्री नहीं विभिन्न व्यक्तित्व माने विभिन्न क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करुछंती ये जो व्यक्ति निर्माण मूल आधारटी कौन मु तो एबे कहली आपको जे आमर लक्ष्य होची माँ भारतीय सर्वांगीण विकास आमर सिद्धांत कथा भी कहली जे हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व एवं संगठन में शक्ति इथिरे आमर जो स्वयंसेवक यही लक्ष्यता मुंडरे यही लक्ष्य रो एथिपाई से तार जीवन सबकि धन यौवन सबकि से त्याग करू ये लक्ष्य पूर्ति बोली आम प्रार्थना रे कहू जे माँ तू मत सब देचु मोर ये जीवन तो पाई तेणु आमर धन आमर शरीर आमर बुद्धि आमर सबकि आम भारत माता पाई आम देवाई प्रस्तुत रहू ये प्रकार भाव में स्वयंसेवक मान को तैयारी करा जाए भारत मातार सर्वांगीण विकास पाई मोर सबकि मु त्याग करी एवं माँ पाई ही मोर मु अच्छी मत माँ बढ़ई मुझे माँ को बढ़ुची मु बढ़ई माँ को बढ़ुची माँ पाई मोर सबकि अच्छे तेणु माँ पाई मु सबकि त्याग करी ए प्रकार भावना नहीं करी स्वयंसेवक मान को तैयारी करा जाए या को आम व्यक्ति निर्माण कर तार विभिन्न प्रक्रिया अच्छी शाखा हूँ तार मूल शाखार ही आम मुख्यतः व्यक्ति निर्माण करूँ शाखार जो कार्यक्रम अच्छी ये व्यक्ति निर्माण ही कार्यक्रम निर्माण अर्थ है या जैसे व्यक्तिटी यही लक्ष्य रखू यही सिद्धांत आधार रे काम करू ता भितर अहंकार न आसू तार चरित्र ठीक रहो से शक्तिशाली हो से जीवन रे धर्म रक्षा पाई राष्ट्र रक्षा पाई निज को समर्पित करू यही प्रकार जो
ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଶାଖାରେ ଏସବୁ କଥା ହୁଏ। ଶାଖା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆମର ସଂଘର ଥାଏ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାରବନ୍ତ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏଇ ବିଚାରରେ ଆସୁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ। ଏବଂ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ପୁଣି କେବଳ ସଂଘରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତା ନିଜ ଜୀବନରେ, ନିଜ ସମାଜରେ, ସମାଜ ଜୀବନରେ ସର୍ବତ୍ର ସେ ଏଇ ବିଚାରର ପ୍ରତିଫଳନ ହଉ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେ ଆଦର୍ଶ ହଉ ବାକି ସମାଜ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ନେଇକରି ସ୍ୱୟଂସେବକ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ବି ସେ ସେଠି ସଫଳ ହୁଏ। ଆପଣ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବା ଆଉ କାହାର, ଏମାନେ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସେଇ ଶାଖାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ସ୍ୱୟଂସେବକ। ତାଙ୍କୁ ଶାଖାରେ ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କେହି ଦେଇନି। ସେମାନେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଭାରତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଂଘର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧାରରେ ସମାଜ ଜୀବନରେ କାମ କରିବାର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବସେଇଲେ ବି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା କାରଣରୁ, ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସେଠି ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗାଁରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ସେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଘଟଣା। ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଚାହେଁ ଯେ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଚାହେଁ ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦିଅ, ଗୋଟିଏ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ଅଛି, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦିଅ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ 4ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲି। ଏଇଭଳି ପିଲା ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଆଦିବାସୀ ପିଲା, ମଦୁଆ ହେଇନଥିବ, ନିର୍ଭୟ ହେଇଥିବ, ନିର୍ଲୋଭ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଲୋଭ ଥିଲେ, ଡରିଯିବ, ଡରେଇ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଡରେଇ ଦେବେ, ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଏବଂ ମଦୁଆ ହେଇନଥିବ, କାରଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ପିଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ। ତ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଜଣେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲା, ଇଏ କୁଚିଣ୍ଡା ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ, ଫରୱାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଖେଳୁଥିଲା ଫୁଟବଲ ପିଲା। ଏବଂ ସେ ପିଲା ପାଖରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ନେଲି ଯେ ଏ ପିଲା ମୋ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଇଏ ପାସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ଡାକିକିରି ତାକୁ, ସେ ଭାବିନଥିଲା କେବେ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କର। ମୋ ଉପରେ ତାର ଭରସା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ଆଦିବାସୀ ପିଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତ ସେ କରୁ। ତ ସେ ତାପରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବଢ଼ୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମୋର ରହିବା କଥା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେନି? ନା ନେବି। ସେ ମୋ ଘରେ ବାସ୍ତବିକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାହିଁ ଆଉ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସଂଘର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳି ଭାବେ, ନିଜର ପୁଅ ସହିତ ଦର୍ଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଏ। ଏ ପିଲାକୁ ବି ସେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ବଡ଼, ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମା ବୋଲି ବି ଡାକେ। ସେ ହେଉଛି ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଅଛି ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଫର ଆସିଥିଲା? ହଁ। ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆପଣ?
गोटे समय थिला डॉक्टर देवेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी सभापति थे। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान एवं मो भितर बहुत घनिष्ठ संपर्क थिला। जो कारण रो डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को काम भी कले भी से मो परामर्श करते मुझे हाँ कहली से आगौले मत बहुत भल पाते मानुले भाया से मोटू बड़ किंतु मो घरे रोते आसिले कन्स्टिट्युएन्सी एरिया सेटा थिला तेणु से जिते आसिले मो घरे रोते गोटे समय बीजेपी कहला जे आपण संगठन काम केवल करूँ से थे जीति दिथर जीति इलेक्शन लड़िक बहुत कम भोट पाती हारी जाते आप संगठन किंतु से भल करते सारा ओडिशा बुलिक बीजेपी को प्रतिष्ठा करते तो तांको से भली गोटे ऑफर आसला जे आपण संगठन काम ही केवल करूँ कहला आपण आउ इलेक्शन लड़तु ना से समय से कहले मुझे गोटे कन्स्टिट्युएन्सी बुलूची से कहले नहीं तमें जहाँ को कह गोटे ठिया कर से समय डॉक्टर देवेंद्र प्रधान आम घरे आसिक मो स्त्री को बुझेते जे तुम तो चाकरी कर तुम स्वामी राजनीति क्षेत्र में काम करूँ मो जगार से इलेक्शन लड़ू डिजाइन कर चाकरी से बेले से कही आ मो स्त्री को बहुत चेष्टा करते बुझेवाई से भी बुझी जाता कि मना करी। आमे शुणिचु आपण परिवेश आंदोलन पई गोटे आंदोलन रे आपण जोग देथिले से विषय रे कोन अनुभूति थिला एटा मो पद्मपुर कॉलेज रे अध्यापक थिबा समय रे सेठी जो नृसिंहनाथ हरिशंकर ए ना सुनिथिबे आपण जाइथिबे भी सेठी जो पहाड़ गंधमार्दन पहाड़ अछि सेठी बालको ताकू खनन करिवो बोले बालको को लीज दिया हेतिला एवं से लीज देला भितर आम मन को आसला जे नृसिंहनाथ आ हरिशंकर नष्ट हो परिवेश नष्ट हो तेणु से मु संपर्क करी गंधमार्दन चारिपटे थिबा बड़ बड़ कार्यकर्ता मान सब सब बैठक बैठक करी आमे ताको विरोध करवा ए प्रकार कथा हेतला सेठिकार स्वयंसेवक माने मध्य से सहमत थिले समते चिट्ठी लिखिलु आमे बंद हो बोली किंतु से कार्यक्रम रे आरंभ तो आम करी निश्चय किंतु परवर्ती समय से गोटे पॉलिटिकल मूवमेंट हो गला तो ता पूर्वर किंतु जब आरंभ समय थिला सेते बेले माननीय भूपेन कुमार बसु जे थिले से प्रांत संघचालक एवं हाईकोर्ट एडवोकेट थे से मो काम को आप्रिशिएट कले से बारंबार पद्मपुर मो घर को आसती से स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती भी आसती ए समते आसिक से विषय को सब अनुधान कले बुली देखते आ भूपेन बाबू हाईकोर्ट रे अनेक गुड़ाए केस एमती कले जो थे से बालको अस्तव्यस्त हो गला बालको मते बहुत चेष्टा कला प्रभावित करने आम राजी हलु ना तो धीरे धीरे बालको बंद होगापी आसला से समय राजनीतिक आंदोलन आरंभ वास्तविक पॉलिटिकल मूवमेंट कारण बालको सेठू जाई नहीं बालको जाइए भूपेन बाबू जो विभिन्न प्रकार केस हाईकोर्ट रे कले ताको सामना कर पारला नहीं जहाँफल से बंद है तो से आंदोलन रे मोर बड़ भूमिका निश्चित हो आपण राम जन्मभूमि समय रे मध्य माने जोग देथिले से आंदोलन टी समय रे सेते बेले केमिति थिला माहौल ओडिसा रो एवं लोक मानक भितर जागरूकता केमिति थिला से समय रे प्रथम 1984 मसिया रे जेते बेले एकात्मता रथ यात्रा हैला तो सेते बेले मु भाबुची जो माहौल थिला ओडिसा रे सेटा केबे आउ हेई भी पारिबो नै ए भली माहौल थिला गंगा माता गौ माता गंगा माता जल एवं गौ माता ये लेकरी भारत वर्ष सारा रथ यात्रा है आमे भी आम अंचल मान जो थिलु सब विभिन्न प्रकार उपरथ सब आनिकरी तीर्थ निज एरिया तीर्थ जल को आनिकरी गंगा जल छाई मिसेवा से नवा ए प्रकार गोटे वातावरण थिला तेणु ये जो एकात्मता रथ बा उपरथ जो जो रास्ता बाटे जाऊला
ମୁଁ ଅନେକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଯାଇକରି ଯେଉଁଠି ରଥ ରାତିରେ ରହିବ କେଉଁଠି ଦିନରେ ରହିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଅନେକ ବୁଲିଛି ଦେଖିଛି। ତ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ସେଠି ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେମିତି ମିଶନାରୀ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଲୋକ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପାଗଳ ପରି ଟିକେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଯାଇକରି ସେ ରଥ ଛୁଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ପାଗଳପନ ଥିଲା, ରାତାରାତି ଲୋକ ଶୋଉନଥିଲେ, କୌଣସି ଲୋକ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ, ଇଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଲ ହେବ ଯେ ସେଠି ପଦ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଥିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କମିଟି ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ, ସେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ MLA କଂଗ୍ରେସର, ସେ ବହୁତ ପ୍ରେସର କଲେ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ସେ କହିଲେ ନା ଏଇ କାମ ମୁଁ କରିବି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସେ ସମୟରେ, ଏବଂ ଏଇଟା ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମାହୋଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଶିଳା ପୂଜନ ହଉ କିମ୍ବା ରାମ ଜ୍ୟୋତି ରଥ କଥା ହଉ, ବା ଯେ ଯେଉଁ ଏତେ এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ଥିଲା, এই ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଏବଂ କାର ସେବା କରିଯିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ଯୁବକମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ବି ବାହାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନେବା ଆଣିବା ଏସବୁ କରିବାର ନଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଲୋକ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି ଯେ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାମଙ୍କ କାମରେ ମୋ ଘରର ଜଣେ ବଳିଦାନ ହେଲା। ଏ ପ୍ରକାର ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାହୋଲ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ମାହୋଲ ଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନା ଜୀବନରେ ସଂଘର କାମ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉଥିଲା କାମ ଗୁଡ଼ିକ? ସୁରୁଖୁରୁ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାର ମାନେ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ସବୁ ପ୍ରାୟ ରହୁଥିଲା, ତ ସବୁଠି ସେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସରକାର MLA MP ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୟର ମାହୋଲ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ଏବଂ RSS କାମ କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚାକିରିଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। RSS କାମ RSS ବାଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରେସର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଥିଲି, ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ସମାଜର ବାକି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଭାବୁଥିଲେ। ତ ସେ ଜରୁରୀ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ସଂଘ କାମ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ରାସ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଥାଏ, ବଳ କୌଶଳ। ତ କେତେବେଳେ ବଳ ଦେଖେଇକିରି, ତ କେତେବେଳେ କୌଶଳରେ ବଳ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଯେମିତିକି ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ମୁଁ ବୈଠକ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଜଣେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସହ ପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବାହ। ତ ବୈଠକ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମୋତେ 4-5 ଦିନ ମୁଁ CL ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖେ ଯେ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ସଂଘର ବୈଠକ ବର୍ଗ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଇଛି, ମୋ ଛୁଟି ନେଇକି ଯାଇଛି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ମୁଁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇକରି କଲେଜ ଯିବି ପଛେ, ମୁଁ ଛୁଟି ସହଜରେ ନିଏ ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ। ମୁଁ ଛୁଟି କେବଳ ସଂଘ ପାଇଁ ନେଉଥିଲି, ସବୁ ଛୁଟି। ମୋର CL, EL, ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ସବୁ ସଂଘ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି, ସେଠୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମାଗିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଗଲ ନ କହିକିରି RSS କାମ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛ, ଏସବୁ ଯାଉଛ। ହଁ, ତୁମର ସେ 7 ଦିନ ଛୁଟିର ଦରମା କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଦରମା କାଟିଲା ପରେ, ଦରମା ପାଇଲା ପରଦିନ
मो प्रिंसिपाल रूम को जिते से एकुटिया थे गली पिओन को कही क्या छाड़बनी मुझे आसा पर्यटन एवं से प्रिंसिपाल को कहली देखो ये सारा समाज मो पचर अच्छे जिते लोक समाज जो लोक समस्ते मत भल पाती मो पचर अच्छे तुम सागे कह संपर्क नहीं तुम केवल कॉलेज रे प्रिंसिपाल कॉलेज रे तुम अधिकार अच्छी मो दरमा तो काटिदेल किंतु से समाज रे मन रखी तुम गोड़ भांगीदेवी एवं हॉस्पिटल मु तुमको नहीं जी आई तुम पिठरे पड़े तो से भय से दिन संध्यार से प्रिंसिपाल मो घरे पहुँचले परवर्ती समय कॉलेज रे जिते बड़े जहाँ भी है नंद बाबू को पचारि करवा कहती तेणु बल प्रयोग भी है बल तो प्रयोग है मुहरे आपणक व्यक्तित्व रे अनुप्राणित होई आपणकर अध्यापना जीवन रे जो छात्र माने थिले से माने भी जोड़ी हिथिबे से विषय कोन कहबे से माने मो व्यक्तित्व रे से माने अनुप्राणित हेतिले कि ना हम जानने किंतु मु जो काम पाई कहूतली संघ काम पाई से संघर से बड़ी शक्ति अच्छी जहाँ फल से माने अनुप्राणित हेले एवं निश्चित भाव में मुझे जेहेतु आगे थी से मत देखुले आज भी अनेक कार्यकर्ता अच्छा जो मैंने संघरे अच्छा विश्व हिंदू परिषद अच्छा शिक्षा विकास समिति काम कर विभिन्न भारतीय जनता पार्टी काम कर सब अच्छा बहुत लोग अच्छा जो मैंने आज भी मत बहुत स्नेह करती श्रद्धा करती सम्मान करती हे तो से कहते जे सार आमर मार्गदर्शक कि मुझे मार्गदर्शन मु करनी संघ कर से श्रेय मु नबार संघ 100 वर्ष पूरण करुछि अन्यान्य जेकोसी अनुष्ठान हेउ गोटे वर्ष जदि भी से पूरण कर बहुत बड़ आकार उत्सव करती इत्यादि करती आमर तो सेमती किछि माने संघ रे तो सेमती किछि देखा जाउ संघ विचार रे संघ और समाज ये एक संघ किसी गोटे अलग संगठन समाज बाहर ए प्रकार संघरे विचार भारत वर्ष जो समाज अच्छी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तार गोटे मॉडल केवल जे आम चाहूँ जे भारतीय समाजटा आज जमी संघ अच्छी जमीक संघरे अनुशासन अच्छी संघरे गोटे कमिटमेंट स्वयंसेवक अच्छी स्वयंसेवक देशपाई सबकि देवाई जो भाई विभिन्न प्रकार कमिटमेंट संघ स्वयंसेवक संघर स्वयंसेवक साहसी अच्छी कहली एवं मो भाई जन अध्यापक भी स्वयंसेवक थी कारण कि साहसी हो पारि उदाहरण देली तो संघ स्वयंसेवक साहसी हो संघ स्वयंसेवक त्यागी हम स्वयं देशपाई सब करने प्रस्तुत रहा भय कर इत्यादि इत्यादि तेणु आम संघ चाहे जे भारत वर्षर समुदाय जो समाज अच्छी ये समाज एमती हो जाऊ आज जोटा संघ को आम देखुचे जेठी जमी अनुशासन अच्छी जमी देश प्रेम अच्छी यही प्रकार सारा समाज हो जाऊ तेणु संघ केवे भावेनि जे मु समाज बाहर गोटे किसी छोट संगठन मत तो एड़े बड़ काम अच्छे सारा समाज को तेणु संघ गोटे छोटिया अनुष्ठान जदि होता से किसी अलग गोटे कौन करता अन्य संगठन माने से भाया से समाज सहित निजे को एकाकार करना समाज बाहर से गोटे ग्रुप संगठन कर भावती तेणु से उत्सव पालन अलग भाव करते संघ आ समाज या भितर कौन से अंतर संघ देखे से समाज रे गोटे उत्सव केमती पालन कर समाज उत्सव पालन कर समाज सब उत्सव संघ पालन कर 100 वर्ष रे कौन सब उपलब्धि रही आगे 100 वर्ष रे संघर जतिक भी काम होइछि कौन सब उपलब्धि रही संघ एवं समाज एक कथा मु कहली तेणु समाज रे आज जहाँ किसी आम मान को प्रेरणा देला भाया आम मान को उत्साह देला भाया खुशी देला भाया काम होइछि ये सब संघ प्रेरणा संघ काम जोगु यथा एवं आपण समस्ते विभिन्न जगार देखुवा जे हिंदू मान भितर गोटे जागरण आसी ये जो हिंदू जागरण काम ये संघ काम परिणाम एवं राष्ट्रवाद रो चर्चा बहुत हो हिंदुत्वर चर्चा बहुत हो साधारण भाव में समाज रे
गोटे चर्चा राजनीति क्षेत्र चर्चा बेसी हुए तो गोटे राष्ट्रवाद विचार रखिथिबा राष्ट्रवादी दल धर्म उपरे आस्था रखिथिबा दल एभली दल आज भारत वर्ष को शासन कर लोक समस्त चर्चा कर ये भी संघर ही परिणाम कारण गोटे समय जनसंघ जो संघर प्रेरणा जनसंघ तैयारी होता से जनसंघर ये एक रूप भारतीय जनता पार्टी आज जो शासन कर लोक देखुं ये संघर परिणाम ना गोटे राष्ट्रवादी दल सरकार को आसवा ये संघर कामर परिणाम समाज रे राष्ट्रवाद प्रति जो जागरूकता बढ़ी धर्म प्रति हिंदू धर्म प्रति जो जागरूकता बढ़ी तार ये सब परिणाम एवं धीरे धीरे केवल भारतवर्ष नुहे भारत बाहर भी आज संघ संपर्क में चर्चा करवा हिंदू धर्म संपर्क में चर्चा करवा तार प्रभाव को भाव में बढ़ी आम समस्त देखुचे एवं भारत को आत्मनिर्भरशील करवा भारत को सब लोकों भितर स्वदेशी भावना भर्ती करवा धीरे धीरे ये जो गुड़ाक आम समाज भितर सब देखुचे ये संघ कामर परिणाम आज स्वयंसेवक मान को आपण कौन मार्गदर्शन देवे देखो स्वयंसेवक आज बा पूर्वर बा आगु भी आसब संघर स्वयंसेवक पाखे गोटे बड़ विषय रहा कथा अतीत भी सैया आज भी सेटा आगु भी रे संघर स्वयंसेवक लक्ष्य को भलकर बुझे जे मु मोर सबकि जीवन मोर सबकि क्षमता सबकि मो देश एथिपाई मु जहाँ किसी आवश्यक त्याग करने प्रस्तुत रही एवं देश योग्य हेबी से निजक योग्य करी देश काम करवा छोटिया काम तेणु से काम करने निजक योग्य करी अर्थात निजक शक्तिशाली करी चरित्रवान करी ज्ञानी गुणी करी सब प्रकार मो देश काम करने मु योग्य हेबी ये कथा मन में भावना दरकार छोट भावना नहीं जमती आज साधारण भाव में समाज रे पिला मु डाक्तर भी इंजीनियर भी अमुक सब ए प्रकार छोट भावना नुहे स्वयंसेवक मन में ए बड़ लक्ष्य रखा दरकार जे मो देश को देशर सर्वांगीण विकास मु करी एवं से करने जो भली मनीष दरकार मुझे भली मनीष हेबी ये हूँ आज स्वयंसेवक ये अतीत भी या ही थिला आगामी स्वयंसेवक मन में यही कथा ही रहा दरकार आज स्वयंसेवक यही प्रकार आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आपण यही जो डिस्कशन रे भावुची संघ संबंध रे थिबा विभिन्न शंका एवं आशंका लोक मान मनरू दूर हो आपण को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद।